Wati janga hata il y a la démocratie qui règne. Kongo hapana beti salama ilikuwa kwa mpango wa jina Salim kaya Bashari na Ahmed Abdallah Mohamed Sambi warengeze maliza soutenabilité économique wazivubu katika madazilio yabana kifika kwa bajili haji bekali odamina bofade kwangamiza yensisi ujulani shaboti utitungo utikunda bar possible ukaya wa Kongo c'est Sambi et Dossar et Abu Ashraf wakaya harumai ko yonti. Wangalizi watukufu rindirona na hamara ya saya harmo mpango hatu wa anteta-tete. Mpango ikao ngonikao furswa haina ranye soka uyonsi ya onese ze fikra zahe ni namna ikao do ya jo womba zenongozi kai. Osikwa leo urlahi kemanyasi Mohamed Farouk ikao hakamengoni mwandu ikao wakama deputy yani yemengoni mwema deputy ya zamani ya hensi ya Komoro. Ngarambuao shila jundu ikaole shirao haruma imasiwa ya Komoro. Bandhi hatu ngari hao wanabunge yani madepite, bandhi ngari hao raisi, bandhi ani haina bahanu ngari juwa ramba ukaya mbese wandu wao do walona umjara dawo. Inde maneka usiku leo ranzi hunu mjini Marseille. Ngandora haulahi kimanyasi Mohamed Farouk depute mzamani. Umahashihi ani ngatamba kaya do mahazuzidi na kume akaujihunda conseiller da haruma wanabunge harumwa muda uswa hule haveho harumwa ile jumba lahe madepite ya Komoro. Ngadunda winjwa maelezo hamasuala ika urjenda rabuzisi. Mwanama depute ngarubeshela marhaba menji mkubali waho mahadisi atu yanu. Karna uletsa hata hale shaama suala ikao urjuzisa. We mwana wapango harumwa SRC siba hiwaja ujihundu harumwa ile palasho lahe Orange. Ngari hishio ndongozi njika udezbira wafu masiwani. Shaholiho we mwana wa siasa, we mwana wa politiki. Namna jikao do fikiriyo ne shei janga shibira wa masiwani. Dari maraba menji zuna kanzani ndektifi mbabu fadde lukakabati janga. Kabati janga hata il y a la démocratie qui règne. Yomongo nboze ngozi tabisha si hanus. Kalengo shwe ma cadre, ma intellectuel wa siasa. Walio harumwa yenti. Wambao kaya libere mruika wahadanganya yenti amali. Wambao kaya mru jo manifeste basino kamdata autorisation. Wambao libere mru ya kanza yafaje coup d'état. Wambao libere mru ya ngwamhono. Yo garonda bufadeli. Yo kabati janga. Kajazo sharia, longa barumilo wa sharia, garonda mbika sharia ntushi. Ama huzone sayabo mwanama depute ya ukaya vanushinuti ani shinuti jagananga. Ndabo. Na singa kubalio ya ukaya bandu ngonesao ya kaya yeba kweli zo masula hamru ya rengi mali ya daula yale ya tihojiwa ngarjore jei hosoni mwa rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ikao ngarjo hasonti pia wangalizi watukufu ya ukaya ngarkamilishao mezi ya uwaza yani ngarndora fanye mwaha ranzido wakati kao hatilwa shiba hasibabu hindini gutuhumla ya ukaya hadanganya ye mali ya historionte ngamhukaushio holiho mwa zuhizidi na kume ukaujihunda harmo ya assemblée ya Komoro yani ukaubalia yejuba hema depute omjarada unu kayabo yeba kweli Sambingu kazondrabo hauba nu ukweli hena mnikao do omjarada unu wapangiha ukweli Sambi hanyanganya je jibu mfadeli zinaulizo wadu lokakati ya Sambi wambokai elua ya histoire économique voto à l'assemblée kayiti hata na kujondo assemblée tapsa hunde papier ihusiwo et soutenabilité économique ukai voto à l'assemblée nationale. Je suis janga shamwando. Janga shabili dans wonesa. Eze mali za citoyenneté économique zenenda hu. Ezirumishi handa hu. Katutu mno Sambi ka hazidanganya. Mimi tizamba à l'Assemblée nationale. Ukaya Bashari na Ahmed Abdallah Mohamed Sambi warengeze mali za soutenabilité économique wazivubu katutu madazilio. Ishwede chatsonga na arrêtewa na botika depute tsarretewa sifungwa 72 heures prison fermée. Amanzonelewe haunro haukaya huonesa mlango yabo wanrungu abasainu ngarambao yakaya zosi haki ema depute hotsorengwa wa hukumula nongo abaliao yebiramu ango abaliao yejuba yahu depute. Wewe ziuhundu ani banu eba na boya sinye arrêté barwani wo ile olo prison. Ndo banu kaka nzore lewane. Yakoba no ofisi di fois yonti. Huzone samana ma depute Farouk ya ukaya
kabati bahanu wali yo harma assemblée omjardaun ye mali ya ikao de yaliwa ni bashar kiwani mjeni ikao haja jirende ya ukaya ye mru wa ubali ya Komor maisha mema na sambi ngamsheleo wakati kao Ahmed Abdallah Mohamed Sambi rais mzamani wa hensi ya Komor ya kauransi ya zedомана harmele jumba lahe madepite ya wodo pano ikao wakahendele ya ombadiliano hamba ukahindini hamba zempesa za historionte za babu ngamushilo hamanda basaino haukaya rika yao hamba azahinga mu mrengo ni mazuhuda zimpesa za historionte za babu zisuharamia harme daula ya Komoro muda wa mahamili naya izo ndizo yarambia ani mwana mafaruku abali tena ujona beka valazi landrongo ikao ani ilansa haya ba upande arma upando kwa harangezi mali zelmeza fondation Fatima 2 milliards et 2 milliards fondation Fatima londahu kijoni hamba bana fadeli ndemana mbokanda tishangazi umuhabusiwa wa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi unumwango kaubulu harumayetsi ikawi lazima wa Komori welewe kakabati president paro jabala ramyezo mwana nyafanya garanzo tsibadilihe shakar twanza wandu wabilo eza kweli liwaza la jabu Mungu unu yakahena mbujo tawala bange lazima rambizo kaudo yarenda hajara mbizo Sambi yarenda rudinga shemezao yabwentsike jobadili handi yokutula ziburi shangazi bufadeli bandia mwazi mwana depute banga sina wakati ulomshashi kia sautosha huonesa yabo upande wa Colonel Azali Asumani nana umhabsiwa wa rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kanga ndora kamilishe mezi 8 ngarenda ora derati mizimwa ngamjudeni ukaushie ya ukaya ngabo bandu tena waonesa ya ukaya beseye rais al-Ghimam Colonel Azali Asumani hata wenzi ya haukaya ngebidio Ahmed Abdallah Mohamed Sambi rimuzise rimhukumu harmushe tendo wa Shakombo yeba Ahmed Abdallah Mohamed Sambi na Kombo inwadi sana na Hussein mimi ngamjite mwanye parce que tizamba l'Assemblée nationale ukaya wa Kombo c'est Sambi et Dossar et Abu Ashraf wakaya harumai ko yonzi namna jeka ngo jishinda uronese tizamba namna jeka ngo jishinda mukaswa mpango jiri handani Kombo haparwa beti salama ilwa fanya mpango wa huwa General Salim Kombo hara ya mejo tunogujumkinia ninjia haru mpango manduo wa huwa General Salim wodeda da kwa Jibril ya tukaba nirjisha General Salim doserare mu mango habaya hamena nende shaso wona zizika règlement de compte ko fanyo juma Kombo ukahara ya wanga General Salim Kombo holwaya lede ndamdaza ngoza jiri izo nanzo nhambi zo tizamba rangu 2013 à l'Assemblée nationale kabaja soma hitima kwa jashitaki ngamrudindi zile jaba sasa encore une fois parce que nous avons shitaki beke ngwambo kwa tsina yesi sisi wakati lo serse shitaki Sambi he projet habitat mapesa he projet habitat yodo na nzona be mahakama yakwa ngabo plainte ya he projet habitat ya Sambi ne yori be hakabla Ramo Jakar Moise abo nisheleze mahakama ndune shize bufadel kavon lo député si vafanya proposition de loi ikawa ipromulgwa ni kilidu yakahena mdujore ngamaliza dawula kabati hukuma sodo sokango kubakia batenwa katajoto wazemali ya tolenza ya bambu nishahidi Azali Asumani rais wa daula nishahidize mahakama ya kaya ya loyonge lazima we vérifier parce que il promulguewa ni kililu kabati mahakama ya mahakama rafu fulani ya mahado sukajogi bazemali kaudo ya tumdo kaya hazirenge marhaba menjia mwanama depute mzamani harmai nsihatu ngarambu wao banikaundo wa Komori wabe wao harmai makati ya mwiso yanu babadili ya sharia ye tournanti imenyewa hamade likaudize bandi wazisabiki wazamba kai imenyewa namna jikango fikiri zi habari za mwiso zini za humu hazizi na 18 ikao rende harma referendum ribadili sharia atetsongiza kaya en 2019 ngarendao harma voti mwezi wa avril yeba ngo halalisho ngo kubali ya ukao ndo mwendo yakabidiwa Komori wende haungo haramisho kabisa namna ikao ndo rais uongozi nsi abasainu mwana ikawa harwe parti yao amaruza mbando ya CRC yende sawa haka ijomkini hakanganya harma parti nzima shemwe ndo ya donu kutu kubali anania mazurusho ezokaya e constitution la canyon e resi wa daula ngena fursa ya reviser sharia shagina ndugombili ko kat na ujo shiru mereje ka haruzi sasi maraia hawa zusema edu ndo shirize abu uka unutsu tsuguguru she sharia shimnike fursa ya reviser sharia wala skula Sambi akokana 4 ans
yafanye 5 ans isharashi mrusi ya propose namna ila rikana ma president afanya ma gouverneur rikana ma député afanya ma conseiller hauzisema élu kajabi ya referendum hauzisema élu rika wane ma député wane wa ma conseiller wane rihara ya ramba karna kajakubali rishindwa rikubali ukayashindwa sharende nende armée de bao assemblée rioneso ka incident namna kwa lazima sharashinshi. Et ça, quand on révise Charia, vous faites 5 ans, au lieu de 4 ans, il a besoin de démissionner. Il a besoin de faire Léo, il y a rien dans l'élection. Quand il fait Léo, il a révisé Charia. Nous sommes boycottés, on a fait Henda. Wenji wa shashi wa shivoti. Abushibiri. Et quand on doit voter, on doit calculer le nombre de votants. On doit calculer quand je vote, oui, je vote, on doit chercher. Chaque charia, on doit calculer le nombre de votants. Je ne sais pas. Après, je me appliqué. Et tout le temps que jamais eu. Il y a un bloc que tout le temps il y a 5 ans renouvelable une fois. Mwanama député, ani nonroba wasular mwe le funvuilo, haukaya zinji zapanga ye sharia. Mbadili wa bandu za kanuni za sharia ya Komori ye tarehe mengo miraru ya juillet bandu ya wa Komori kwa tushinda wakomea zila kanuni mfano hamadi waonesa ngapandwa juzi sawa tabasaini yeba ye raisi ikanga dukunda ramchague ngujorino nouvelle ye manda yahe namna je izo pia ngar juzi sawa ine maana holi horu shaba hamada shinu sana uri benu shemba bititi namna ikaudo shapangiha ye sharia shahe tarehe mengo miraru ya juillet mahazuzili na kume na nani. Ndio maana kabanu wanu oshipavu wahe armo on siasa da bwimanda yenjiziwa le wahene sanctiona 2 mandats mandat 5 ans renouvelable une fois kana tendo juma ya renouvelable une fois sabungono donc esprit on siasa ngono kabunga la 4 parce que si watu ngeyende hula mbese bala tikana mrula na joshina ni mwimilie lungana rengeyezi. Et donc, il renouvelable inu. Il on a mwaha, ani kadu nzima soma hani. Ngojo ko juha renouvelé wende harmo shesi waikawo de shabiri shikene turu. Hau namna jeka do jokobira hata wewe ushinde ujihunda harmo ze hele hizo kama ndo renouvelé mandea. Ye ulio. Do la ulio nam. Ye mandea sange gene force de renouveler ya la candidature. Kangwanzo. Harmo e turu jokenda harmo shesi wa hula ye sheda. Non, et quand yonzuan. Uye shinzuan, hare sansenzuan, uvotinzuan, makazinga yonzuan kujoka kandida. Wadeta zilu bajujoka mzuan uye ngazija, makazahia lo ngazija, ya lona namna yo voti, umungada mzuan, ya voti yon okule, uo basha umalani yonsipia. Hajujoka kandida, ketuzia, abasa. Marhaba menji, mwanama Mohamed Farouk, holiho wakati ngomshashi, wanruwa ambao yakaya homfuzo wahanyu. Amabondro, homfuzo wahanyu wa heserse, mkemara isi leo, hasibabu de jua, naneze karama za Ahmed Amdodo Mohamed Sambi. Raisi mzamani wa hensi hatu. Leo, mja mkubali ya kangarendao harumwa voti. Mzita harende harumwa voti. Serse. Ebanga muaminio kanga mjungu wa Swidi, haukuwa katila mkana msada. Omsada uo mrenge muutashiva. Hamade heli zambao nuwa Komori. Sidasi watangazaji. Hamade heli zambao nuwa Komori. Yaka mrenge ula kaumsongezani mwaswidi harumwezi. Mumtashiba amuzisona abasainu yakaya holiho mtri Ahmed Amdodo Mohamed Sambi shiba ebanga mjinikao twamaya kanga mjwa swila harmayezi ya madu e abili ni wana heserse e maranya pya ngwa onisao ya ukaya leo mhunde bahani orange samahani sha ukaya harmaye ile palacio hilo shanga bondra onisao ya ukaya leo yeserse hundu mabani hayo sababu ndini hakaya leo ngarwa nao kampanyari wumba na jeshi ja Colonel Azali alo jeshi wo harma gradi alhamdulillah hene mru hapuanga yo kiasa utosha ngarizijo sonti pia eba wewe ngo amini yakaleo Colonel Azali Asumani hahunde bani hahe ikawe ka deuxième tour hahundu nafasi anjanga bajuka igana gwana hele bon mimi ngamjo andisa ya bohea loko kapanyari ya Mkomori mstarabu yasoma wanajeshi gene fursa kwa kandida gene fursa kwa kandida ya bomda tijari ni kampanyari jawo jonge ne furso ka kandida wanuka karam zori nzanya azali na kampanyari abuka mzora mbari njara mabunduki ko yo ni sabunduki barango majishi waili shagina dore yake kandida on verra
pangoma kandida si mara yanga jo wona andora hukumu raone namna joko ne basula jekilu kama za salizo zinji kizo makandida ze kampanya kizo zinji yabo ngoma kandida gina ze capacité ya timwema gina ze nguzo nsipia kampanya yake kandida charity ndongozo kaya washinda nao parce que karamango washinda nao des bundu ki wasoma experience ya daula yote sawa kesi sawa baina ya kampanya na zali. Marhaba menji hele jabula wa burshidi rambua sabili njao balunza suala ukasambia kanza mwana msenyi wa Komoro ke hori homari ya zali juzi ke jaka na kirimre parce que kapati kartina mdar mwense katidoi la de benenda msuteni nerezendo ye maana sambi ya kwenda ya suteni Colonel Azali Asumani hasibabu ya ukaya hakanza mwana sono ke hori homari ya zali ya himila bala ya ishia ke jaka haki parce que kapati mbamdu haruma yentie katindo yi hala foka mjelewe message sambi yebeha ujanabu change shibani shabaho kene soka umanza nwangu shaka kudanganya ntsiba nso protege bari kukandami nabo ntsiyanga masiba bunda we bapikila zimuri kene ambaza kusazatu ngo ndo mfadeli sambabe ha message mbili hambu wa Komoro kabalaka bujaka hakiriri azali horiho babanu kabatsi mbamdwar mwensi yinu ekati azali woyi na sikarti na mgutse na urudi mrejizebano ekati azali woyi hazifanya sile fanya de lazifanya shaziramba jambo kashno shabukarne kuriso kenamna yinu kino kristo kenamna yinu kayabo bwaje bane mileba na jana tunda bana ndoka bane nsingi yodakandaka bosaba nitsi hitimizi bana hitimu kaiti lafungo shorizunma kija lazima mfunge ba hamsaidia kija lazima yatundeze malizino ba bala hamvuti yo mpeti na mdensi ana esprit watiti yaba nitsi bige ko badiri haje ekale odamina bo fadel kwangamiza yensi si ujulana shavoti utitunda uti hukumda bar usijulana yabo ntsika mwanzo ine ndahu nyo startup silasi la suso marlone mbangili muli hali shalengi masoma wa siasa yabo kama zitsi endela donc les gens rassemblés leo normal izo yafanya yarambia mimongo ni mwandu welewe messageri nika rikubali kuni atilwa leo normal yake yabo na kile lazima rambilwa shangarambia wazadi tena encore une fois ukasifunge mrule wa maudu rida mdoka fungulwa rarejeju wa shatsonga yafungwa bala nishu ya mlo harenge ekashiroha parce que si rambo kazali leo sijombo kazali tina weba sisi kile nzo tibadili sisi le kino asaya wafanywe mnajo sasa unu bari weta wala mjoka directeur unike ministre mjapro ka fonctionnaire kusijondo japro ka fonctionnaire japro ka responsabilité mwe daula la demande commune nhuri ya wangu haba responsabilité ko kanyo handa niti de bavuya hangu ni voti basi marhaba menjihala maelezo ikaondo rinikao ngarjua swidi haruma zinchaguzi ikaonga zilindwao zifanyishihe haruma muda tswa hule haruma yensi bandaramba kade zinchaguzi ya ngarjua ya kaya ye parti ikao aningarjua bakaya umkonsi kaudwa akawatsanganya ze parti opposition mukashida warambua haukaya banda ze voti zambaka zifanyishihao sha zila janibu za siasa ikao zikaonesa ukaya zinsi haki azali ya receive voti mwa de juillet zambadili sharia yinsi haki tunanti menye sheje hundi hokaya wodo atida mwezi swafizino hauvehe makandida ani namna jika udo joko makinisho wa Komori holiho kwa tushida warambue fali kikao do opposition nzoi wape wadaba kauda fika no opposition c'est normal na wana unafiki joko concrétiser ari wone kwa unafiki namna je waka unafiki quand vous conférence de président opposition ne dinabi kia kanyono vazima mbango ngwao no kemba na wanzima do kaza li haru mwezi nsidobana kwa lazima wasuli lakini mda medami ya boheli wachi kini mdu kusamba medami zo fikira za peu donc opposition mwa Komoro ukanafahamu mfahamu opposition nafahamu opposition wale mwandu wa peu bandu hawo bri waono ndrono Mamadou kabala jana rono munyi baraka yo jana mshola leo ni langage wateneo leo kabja pili 2 ans leo mdu Mamadou jana mbio kensangamia même pas 2 ans ala fuyunga bongo rema ko tsambo bravo munyi baraka ni jana onda leo donc lazima opposition wasari warambua kwa wasi wandu wajoshinda walirwaya yo demana encore une fois ngarifanyo appel
ya kaya volonté ilo nazali neze ndongo ya zitanziani ngarwambia wazalike hii ntisine marifanyileo zihazizinunge lazima zilungi ya zitimu parce que nyomongo ni mwisha tsonga ni media zali leo les chantiers zina zitanziani za hiyo nti chasi rifanyuka ni mafanka la sera parce que ngardo rongo après Mwanama Mohamed Farouk we mwana wahe Orange makati ya mwiso yanu samahani ni hube usoni huambia ukaya nyide mwongo zao ya wizara ya hizi habari za ndani yani Mohamed Daoud Kiki waziri wako mwori mwamba ukaya ye Orange ngende sawe ye pulasiyo halu hakima ngangarjwamba hanzia za kidiktature ngwarambu wao bandhi hao kwa tujibiwa ni namna ikao de waziri wa hizi habari za ndani yajitekeleza au harumwezi mbawa za matangazo mbali na mbali zila amri kao ndo yazirengao bandhi ngwa mkalifisha ya kaya ye mwanadamu mavuma udhamana bandhi hangu ambao ya kaya ye dictateur hata nyi handi na Colonel Azali Assoumani hata wakati ngarambu kaya Colonel Azali Assoumani fahamu ba wana wahe Orange notamment ngamwambondo waziri Mohamed Daoud Kiki ngusi songamani yebango dukoze kumunamna je costume Muhammad yo holi honge vazi wao ye Orange c'est normal parce que volonté les ulo ne wazira za barza dani les décisions quand il y a zirenga au cas où décision quand zira décision ko zoka collégial shaide lo ne fursa zitamka yudu bana ndo elewa okay balaki kitu kana jojo hapo en tant que ministre de l'intérieur sabango ngo watu fulani but ce n'est qu'un gouvernement du concerté yudu lazima elewana lewe volontaire ngao za lazima gouvernement fanya ikauzi mgazi mdaje yazi tangaza kasipari ufanya no waziri wa habari za barza ndani chale on assumer ses responsabilités ça c'est normal parce que yo siasa mandale wambo izo dabaka wambango wa dérange les cas soit dérange wambio ka le parti politique ngwanzo manifeste nere saharusa wa he préfet ujoka ngwanzo manifeste leonga manzo mri arrêté wa c'est lui qui signe l'arrêté yo bongo ni besoin de voir ça shaonu ngone sawa yaka izo waonesa yabo yo de sharia sha wajau kazitsi wajibu wangalizi watukufu ngone sawa yakaya waziri Mohamed Daoud hotsimbuza shaye kaba jiritendo ha mfano hadisi ngaronao wanduka udangulu mruika udangulo mhono sho wakati nduo waziri wa hizi habari za ndani hatsombolezize shaya ye janibu ya siasa ya jua haya fonction publique ngarambu wao numeni bano ikaitilwa mndo hatsomboze shaya ye jua ani ekutsona kabo yo ngar aminizo hamba isho de sharia sha wajau narangalia upande kwa tena wakomori kwa jazo unyeshi utsovada buka ufanyishi hawa wahelu ambao ya ukaya ufanyishi hawa c'est normal kama utsovada bu yaziki kungi fanyo comme il faut il est le ministre de l'intérieur ngena les services de renseignement anticipé ngile waka qui anticiper j'avais les informations en tant que ministre de l'intérieur à s'engager les choses pia sinon il travaille pas la banque de soutenir de manière in the south si on a Orange et parti à Orange yo dingoni moyen qui doit aller et ben juste qu'on doit c'est juste pour nous continuer arrêter on fait ça banidi basi na hata mandat on que police ozienza na mamoto mtite namna yino et ben nous doit se faire le cap nous sambia rengi général Salim hamta résidence trouver muzatomo ham privé ham ranganya ham ekarere ranganya ou mwenzi arrêter sambi ngi en résidence surveillée rendre à César ce qui appartient à César marhaba kama mzee makilishwa komoru kama nilewe ezijirio gabo siria mungu kangu waliwa wizo warenda mfano changabo sharia tena wajao donc na renti obishi surtout do astara na renti obishi enti se badilia babula miwango ikaule waloneyezi maudu sana kwa jukuzi sezo wafanya yongi lazima wajilinde donc bila lazima simarayari jibiwe suala kama mjuzisa olio dora kazi kifu mpango watu akaskar na muda mwinji amjuzisa suala ikaunga junda wa haruma zenye zizabasha yani daruma ze rezo sociaux bana bali zijaje haruma ze ze candidature ikawo za wasuli zakautajia wendo notohenda zone sawa za bande za heze parti jua zonti za tolo zonti ani yede namna ma candidat officiel ya he parti jua wa tolo mfano do Moroni ani ngaromba ya Ibrahima Musule ngabo ani ngwa wenji
donc abamu jo ngona makandida ma wanetse chibatsana cyo parti nzima jo cyo kufurizo ne yo parti nzima cyo makandida batsana nitoma kandida matsana banguma muziso cyo parti zinji amuziso namna je hamara ndwa juzisa aho harumwe zinyizi zabasha namna je zabarindwa ndwa watolwa harumwa ye aningajwa ba harumwa ziheleza aho muhazizu na 19 avril mamtu nje Ibrahim Motsuli Ibrahim Ibrahim ngaba ake parti ya jua katina responsabilité ngwe bureau exécutif ya jua na bala haruma ze documents zinza ou déposer les candidatures c'est le secrétaire général qui signe wanu ngamba chabaro ninge prison oui baro ninge prison change na droit à visite hena mno zamda le baro ne jo henda hambla bia c'est pas lui et c'est là lazima signer yeye wala tim rajina c'est le secrétaire général du parti dia juhunika yehuria ya hwenda fanya mapano mdura mwiche ya adigeze tasasi nyewe Ibrahim tu vas saraba mandawe zikazirendwa boto no seza jua bahi ko juza Mamadou ko gamrusujo kaza la bushini ala faji dambe kaza la mbeni gamrusujo kaza la bushini Ibrahim Mamadou doit que patrimoine wa présenter jana uka kandida jana bo Mamadou uka kandida jana Mamadou et patrimoine wa bi hajana indi ou bien nyumba ya c'est pas combien de millions ou bien une entreprise il y a combien de milliards 7 milliards et je n'ai même pas 3 ans le euro gagna 1 million par mon patrimoine où tu vas tu comprends comment dictature kabati dictature banu kini Mamadou jana kafru kangena yezi hambazila abakati problème shali ozi jasena eba imwana nyuho Prince Fahami rujokangu jundwa mwezi hele katuba la sharafa shahejua eba harendendo hawarende naye bwana miti ju jamdo harumaze ze convictions personnelles za ya donizo zunjwa ka Fahami il est candidable yembuzo maana wa rumwensi yemwana wa hionsi mungu numuntu ko ushawire ya yensi wambe yensi namne kado ilio il a le droit d'être candidat na bonge mdu wa roya za maana nde difference ya hatu izi langage yokale ngo to shamdu harenge mdu za maana ya lazimu ya stahiki ndambe zo mdu yanzu ya mjia ngo ni mdu yosi sibo fadel karno jua hizo la yenshi karno jua ho nduri konso sinao karno jua yemales doko Fahami gemdo ka candidat yeujonesa yeujelesa mimi yemonzeni wangu jao kwa assemblée wa ila kadepite ya kisiasa yeti mwanama wo hunjua kai mwanashi wangu abasaka candidat ono parce que mienzeni wonikazano ne sokaya mimi ndo za famille na mji zokazi namba habari longa bo candidat mwila wa Archimete ono gabo ndo ko kana candidat mjino kama wala wewe lulu moi je suis pas là. Marhaba menjia mwanama Faruka abunga roba mizimu rionani wakati mrwaji inshallah shakabli ya ukari kaze kifu mpango hatu do sana rijua husoni mwawe ikanga wana zila fikra mbali na mbali kao holiho ngari kubalio ya kaya mwezi wa Avril wa Komori ngwajuko enda harumwa nyichaguzi namna ikaudu wajuhutajua Komori wajitekeleze harumwa zehelezinu akazo mkini haka nga unafikira ikau juhutajia wananyuhu wajibali marhaba zanda nina najombi kaze votina zibiriha amani ngudini par wa Komoro kaya hena ishomrende hapo aho mnazimdu kabonsa shiwono kafikro kaze zinungu kawo azali azitanziani zodi zinuko si hutajia simaranya yunena zoni shilezisi e kalonga wangu walona nyora za hanze pouvoir comme ça nga tuanze pouvoir wafanye wa caricature wambeze namne kawo ono masula si parti orange ngamade mjonga sodi ngonuma mwezi wa hedaula na bora ngule urita zika mambonzi eke kampanya tu sondu lolo ngarifanyo ki adabu ngadonja rumu adabu e karga rifanyo ki tsofa adabu usari pania ngadonja rumu tsofa adabu yombo zona ngwa na machangire ma candidat ukahena candidat uliyo bala ngari mjo haka mwa charge reserve donc ko kajira ce message ukamba nation ngadoranji ngaromba rifanye kampanya kizo maana ngombe kampanya vile amani sha e kangaranzo njare mu fazindo jina parce que jolile kene mrambilwe za hewa hahe parce que mango stamile kesa hewa wangu ambilwa wasalamu alaykum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wangalizi watukufu banda borda unahatimisha mpango wa hatu wa tete a tete ngaromba mzingu rionane wakati mrwaji nana wa madhamana manwaji wa siasa
harma barnamaji irwaji atapaka ndayabo ngarjomba mizi ngurionani ikakhala kalmauti hari ruhiza